Nek mangken saya cacat benih karo habaib melolo. Maaf kalau non sebu. Kula letak tak bahasa nikah. Ampun lah tobuk ngelenyer. Busen saya bahasa. Keng mangken pun mulai banyak orang tak ndek fatwa para ulama. Banyak orang dengan terang-terangan dengan jelas catnya cat para ulama. Laban badana fatwa son horek haram. Waduh kocak ke kontrol. Maaf kula non sebu. Banyak mangken orkesan keng acara asalawatan. Jateh silahkan asik kelaban solawat. Cuma cek tertarik ke tabuk nama lolo. Tabuannya keng karo gawe nak gena. Cek mangken kula non sebu. Cek reng odik ning jung-jungan, jungnya benyaan, jungman nyamanan. Majelis neke etrema te etrema nah bene pola na banyak. Keluar dari majelis saya asal tanda, saya asal lupa ke kanjeng Nabi, engak ke kanjeng Nabi, saya asal jauh dari sunnah. Semak ke majelis mereka pas keluar tadi orang sehari solat berjamaah, seneng baca Al-Quran, atau semakin bagus kereng sepona mapan, tata keraman semakin bagus, berarti majelis di barokah. Amin Allahumma. Benenya benyaan, bene man nyamanan. Kadang-kadang selawat lagu dangdut dedemak. Aur kesan be kagela. Si asalawat cek reng selawat cek teror reng akang bengkang kok. Ya Rasulullah lagu goyang dompet. Ya Rasulullah salamun alaik. Kok. Dia macam letir kage. Asalawat nika ibadah deka Gusti Allah. Bulan di kitab ekarang tining Al-Imam As-Sakhawi, Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Syafi'. Tak panggempang reng asalawat nika, Pak. Engki tak panggempar ngaselawat nika. Mun pas aslawat king ning selawat gele ada takzim ke kanjeng Nabi, ada amul jaki ke kanjeng Nabi, justru menghinakan ke kanjeng Nabi, cara barep syafaat, cara barep ganjaran sampean. Kebeteraki tak keratu de ke Gusti Kanjeng. Allah taala le maca selawat, para malaikat pun maca selawat. Terus apa nilainya? Al-Habib Umar, guru Al-Habib Hasan bin Ismail Muhdar, Al-Habib Umar bin Hafidh beliau mengatakan, wallahu qad athna alaihi fama yusawil minna aw yakun fama yusawil qawlu minna aw yakunu tanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadhi sifati rabbina wa hadana. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala yang maha agung telah memuji kepada Nabi, seberapa nilai pujian kita kepada Nabi? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah membaca salawat kepada Nabi, seberapa nilai salawat kita kepada Nabi? Mun Gusti Allah maca salawat, berapa salawat sampeyan? Orang ko dari salawat tak macam-macam, tak tapi tetep Pak. Mun ngocak salawat. Enggi. Orang ko ngocak salawat tak tepak, salawat. Keng pan mapan rengkona, las ikhlas atena. Tak norok majelis solawat bu, masa tak norok keng mun atina tembus ke Gusti Kanjeng Nabi. Nih kasih nilai tini ngajunan Allah Subhanahu. Wis balik boleh ke keterangan. Sekejap aki ngaji ke Habib Hasan. Perengaki niaten dalam ateh. Cek sampai hadir majelis kula ban panjenengan malam mangkene ngebak ateh kotor. Cek sampai ngalbengal cat nyacat ke habaib, nyacat ke ulama. Naudzu. Nek mangken saya cacat benih karo habaib melolo. Maaf kalau non sebu. Kula letak tak bahasa nikah. Ampun lah tobuk ngelenyer. Busen saya bahasa. Keng mangken pun mulai banyak orang tak ndek fatwa para ulama. Banyak orang dengan terang-terangan dengan jelas catnya cat para ulama. Laban badana fatwa son horek haram. Waduh kocak ke kontrol, kocak ke macam-macam. Naudzu. Ya tore rada res beresan Pak. Gula benih tanda ke sound system. Kemun renggo, nanti nyanyi nih temuh beda judul lah. Ingkar janji, selayang pandang, kan nyaman nih dingin. Mun makin sering ada lagu nah. Tem. Jaras berasan berapa? Marah. Jaring sakit gede deh. Gendeng lelegeger kapi lengerotoi biteng gendeng. Masya Allah, ibu reng bina joget jeta sasalo nih olah anteng. Syuting bireng kayak lake, ordu pulan seneng itu kenge buri. Mon orang ria beres Pak, itu kenge buri bi orang ngamuk non. Ayo sampean bener toju iteran nena toju ibu ngono Pak itu kenge buri. Pegel tak pegel?
Itu ngiburi bisa get joget cek sonro. Senang berarti mau nak kakek pada biar. Gaya. Di mana beda cereng kenang nama buri yang kena biar jibareng kenang buri. Apa cereng itu orang nengenang? Kan biar kini ku berarti. Kula bener abah tak abah hasa seneng na orang pak. Tore kula ni kami iri saung kunda remah. Na anak kula ben mancinengan cek sal beda salon ajoget, sal beda salon ajoget. Pah teti apa? Sampai non mata kira mah cepat kira mana dia. Orang harus beresan be pak. Jaga anak ni kan. Ke baga majlis selama tak gangguanan sambian. Enggi. Pakenal dekat habaib, pakenal para ulama, malah tak norok patok. Mun zaman tak berubah, keng pendudun saya ubah. Az-zaman lam yataghayyar wa ahlu zaman mutaghayyirun. Zaman tak berubah, keng orang berubah. Ka ulama la fitah. Cuma kini ke pun tanda kiamat. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Yafirruna minal ulama. Bakal datang situng zaman ke tang umat dan kanjeng Nabi. Mereka tang umat dia buru dari ulama. Buru dari apa maksudnya? Benar buru dari ulama. Kadang letak andek ke ilmona, tak andek ke fatwana. Alaban ke ulama, buru dari ulama. Naudzu. Senang dak orang bagus, malah abak tu orang bagus. Mon bagus kelakona, bagus akhlakah, swarga kenangna. Meras berarti orang dia. Keng mula kepak. Mula tak ada esena. Jadi sekem enyak-penyak yober. Hadirin saya sangat badan kula muljaki. Oleh karena kadin to Dabu Imam Ghazali, orang re pasti bakal etolar nah di kanca toju nih kanca-kanca maulid, kanca-kanca majelis Ahbabul Mustafa. Ya karena kanca orang ahli solawat, ini neng salawat, Pak. Neng salawat, neng belajar, neng latihan terus. Orang sekali nyanyi, ya nyanyi terus. Orang seneng bal-balan, iya sepak bola lolo, tos pelontos obun. Sekacer bodoh sekanan tade, tahu model apa jadi. Sekanan tade, sekacer tade kia obun tengah ngak celat. Apa caan kancan nah? Anil mar'ila tas'al wasal an garinihi fa innal garina bil magarini. Yak tadi sambian montro tawa coba bagus orang tahu satanya ki anan sapa. Lulusan di mah cukup akan ca sapa. Akan ca ahli majlis solawat, ahli majlis ngaji, ahli khair, ahli istiqomah. Insyaallah orang ini berarti tanda orang bagus. Inggi. Oleh karena kadin to mon teti rengke pak bejeng tak bejeng. Pasah tak pasah. Zakat tak zakat. Kewajiban detek lakonen larangan kabeh semae pas masuk swarga. Pola di reng delem bian. Apa jak kepak masuk swarga? Jak kepak masuk swarga tak kira mah. Tak kira masuk perukun sebelaan setetanggaan nih hadir majelis ngak nik nih teh temu ke masih sompek ke masih cerek teh temu baru kena bolong alhamdulillah apa mau netembang bi tibi pak mun tak baru kena bolong ning majelis bagus apa bolong birengkus bagus tore nah pan saya yang telakin panjenengan ibadah letak seberempah amal letak banyak ibadah tak seberempah kalau di update status neng Facebook yang nge-like masuk surga. Apa dia nge-like, apa dia jempol masuk surga. Pola oleh download surga. Ore hadirin majelis-majelis pengajian, majelis-majelis maulid ngan ini kan milad termasuk nggih. Termasuk milad Ahbabul Mustafa. Termuka insyaallah majelis Ahbabul Mustafa dadi kena majelis semampu mengeluar anak-anak majelis berakhlakul karimah.